אני אגיד גם בצרפתית וגם בעברית, קיבלתי תלונות, אז סילבן לא מבין צרפתית והכל. Alors, la question qu'on va essayer qu'on va résoudre très rapidement ce matin, c'est est-ce que quand on dit Barichou, est-ce qu'on doit se prosterner à ce moment-là? Haïm yesh halacha shekshomrim Barichou tzarich l'ishtachavot ou l'idkofef. Il y a une grande marloquette, en fait, pour savoir si... non, pardon, il n'y a pas de marloquette. D'après la halakha, on ne doit pas se prosterner. Où est-ce qu'on sait ça? Il y a marqué dans la Gemara de Brachot, Asoche beoda'a des birkat Amazon ve'alel arizé megouné. Dans la Gemara, dit comme ça, quelqu'un qui parle au moment où on est modé l'Hachem, on remercie Hachem dans le birkat Amazon, parce qu'on dit Avalakor, Homodimlar, etc. Ou bien alors dans le Hallel, quand on dit Odou Lachem Kitov, Kilolam Chasdo, la Gemara dit Arizé Megouné. C'est pas beau, c'est vil, hein, voilà, c'est un zilzoul, exactement. Maintenant, de là, les gens, ils ont appris que chaque fois qu'on entend Modim, on doit se prosterner. D'accord? Alors, c'est pas vrai. Il y a le Modim de la Amida ou de la Chazara, on doit se prosterner. Mais les autres modim, chaque fois qu'on est modé l'Hachem, on ne doit pas se prosterner. Les gens, ils ont fait une confusion. Comme ça, ils ramènent tous les rishonim. Et de confusion en confusion, les gens ont pensé que quand on dit Barichou et Hachem Amevorach, Léolam Vaed, Baruch Hachem Léolam Vaed, pardon, c'est-à-dire quand le Tzibour y répond, ils ont compris que là aussi, ils devaient se prosterner. Or, dans la halakha, à part un possède qui s'appelle le Magan Avraham, sur lequel il est vraisemblable que ce n'est pas problématique de se prosterner, à part lui, personne ne parle de ça. Alors, par contre, ce que les poskim disent, c'est que au moment où le Shaliach Tzibour, lui, dit Barichou et Hachem Mevora, donc on a dit, il invite le Tzibour à répondre à Barichou, alors là, lui, le Shaliach Tzibour, lui, a marqué dans plusieurs endroits que lui doit un petit peu se pencher vers l'avant, s'incliner vers l'avant. Mais il n'y a pas marqué que pour le retour, ni que le Tzibour, lui, s'il veut, au moment de Barichou, il doit se prosterner. Bref, le Rav Ovadia Yosef, lui, dit qu'on ne doit pas le faire, on n'a pas besoin de le faire, mais si quelqu'un le fait, c'est pas un problème. D'accord? C'est intéressant. S'il nous dit que si on le fait, c'est pas un problème, c'est qu'en fait, ça aurait pu être un problème. Mais il est possède que c'est pas un problème. Donc, celui qui a le minag, ça pose pas de problème, mais il faut savoir que c'est pas du tout une halakha. Aziz Bartiché, en balacha shum makor, les Anashim mishtachavim b'shah shomrim Baruch Hashem Avorach Olam Vaed. Yesh makor b'halacha she'achazan כשהוא אומר ברכו את השם המבורך, הוא צריך קצת להתכופף, טיפה להשתחוות, אבל לא כתוב בשום מקום שהציבור גם צריך, ובפרט כשהציבור עונה ברוך השם ברוך נבד. הוא מביא בשם האחידה שהיה מנהג בבגדד, שכשהיו שומעים ברכו את המבורך, היו קמים טיפה מהכיסא, אבל הוא אומר גם לזה אני לא מצאתי שום מקור, זה מנהג בבגדד, אבל זה לא יותר מזה. C'est ce que je dis à l'instant, voilà. Il ramène qu'il y avait un minag dans cette communauté sfarade de se lever, mais qu'il n'a pas trouvé de source à ce minag-là. Ok. Alors, autre halakha par rapport à Barichou. Vous savez que quand on dit Barichou, donc on dit Kaddish, Barichou et les brachot du Kriyat Shema, aussi bien le matin que le soir. Il faut savoir que entre Barichou et le début du Yotzer, ou alors le début des brachot du Shema du soir, on n'a pas le droit de s'interrompre. D'accord? On ne peut s'interrompre que pour Davar chez Bigdusha. Davar chez Bigdusha, c'est quoi? C'est Kadosh Kadosh. Ok? C'est un autre Barichou. Si jamais j'entends un autre Barichou. Et on a le droit aussi de s'interrompre pour répondre Amen à une bracha. Ni pour Baruchou ou Baruch Shemo. Ni par exemple, si j'entends un Tzibour qui dit le Shema, vous savez qu'il y a une halakha qui dit que quand j'entends le Tzibour dire le Shema, je dois dire Shema avec eux. Ni si quelqu'un, il entend Barichou, mais il n'a pas lui le temps de dire Ve'orachum Iraperavon. Il est arrivé à la synagogue justement de Barichou. Alors il va dire, alors je fais Barichou, je rattrape Ve'orachum, et après j'attaque à vite. Il est important ce Ve'orachum. Mais c'est plus important de ne pas s'interrompre entre... C'est comme s'interrompre entre les différents passages du schéma. D'accord? Une Kedusha, j'ai dit oui. D'abord j'ai dit Kedusha, oui. D'accord? Mais pas pour le reste. Alors,
אז אני מתרגם את זה, הוא אומר, הוא מביא הרבה פוסקים שאומרים שצריך מאוד מאוד להיזהר, לא להפסיק בין ברכו להתחלה של ברכות קריאת שמע, ברכות קריאת שמע. אפשר להפסיק לדבר שבקדושה, או לענות אמן על ברכה, אבל הוא כותב מפורש, לא ברוך הוא ברוך שמו, ומי שהפסיד את הפסוק של והוא רחום, והוא שמע ברכו, אז שלא יגיד עכשיו והוא רחום, יתחיל ישר את היוצר, כי והוא רחום זה נקרא להפסיק. עכשיו, המביאים בהלכה את הברייתא הידועה של רבי עקיבא, שאומר, שכתוב שמה, אמר רבי עקיבא, חיה אחת עומדת באמצע הרקיע, ושמה ישראל, וחקוק על מצחה ישראל, ישראל, עומדת ברכב ואומרת, ברוך הוא השם מבורך, וכל גדודי מעלה עונים, ברוך השם ואוכלן ועז. יש ברייתא בשם רבי עקיבא, שמספרת מה המקור של ברך הוא השם המבורך. אז יש אפשרות, זה לא הלכה, יש אפשרות, מי שהפסיד ברך הוא, או מי שמתפלל ביחיד, שיגיד את הברייתא הזאת. ואז הוא אומר ברך הוא לא בתור דבר שבקדושה, אלא בתור דבר, בתור ברייתא שהוא לומד. ועל זה אין בעיה. אז הוא מביא פה, הרב יצחק יוסף, שלא טוב להגיד את הברייתא הזאת לפני היוצר ולפני ברכות קריאת שמע בלילה. למה? הוא אומר ככה, מכיוון שתקנו חכמים להגיד את זה בתור דבר שבקדושה, ודבר שבקדושה אומרים רק בעשרה, במניין. אז זה שהוא אומר את הברייתא בדיוק במקום הזה, גם כשאין עשרה, זה נראה כאילו שהוא קצת צוחק עם ההלכה. אז שלא יגיד את זה במקום הזה, שיגיד את זה בסוף התפילה, לפני שאומר עלינו לשבח. שמה זה לא בעיה, כי זה רק תקנו חכמים להגיד את זה עוד פעם למי שלא שמע, אז אפשר להגיד גם בלי עשרה, כמובן רק אם זה בתור לימוד של הברייתא. Alors je disais qu'il y a une braïta, donc une braïta c'est presque comme une Mishnah au nom de Rabbi Akiva, dans laquelle on voit que Rabbi Akiva il explique d'où vient ce baréchou, que on dit que dans le ciel il y a une créature qui s'appelle Israël, et cette créature elle dit baréchou Hashem Mevorach, et que tous les anges y répondent Baruch Hashem Mevorach. Alors celui qui la connaît et qui a raté baréchou ou bien qui prie Yachid, c'est une façon de pouvoir attraper baréchou. Il ne le dit pas en tant que tefila, qui est d'abord chez Bidoucha, pour laquelle il faut être 10 personnes, il le dit en tant qu'étude de cette braïta-là. Je vous recommande de la prendre par cœur, ça peut toujours servir, au cas où il vous arrive de prier sans minyan, évidemment. Okay. Alors il dit que cette braïta-là, on peut la dire, mais il ne faut pas la dire avant le Yotzer et avant la prière de Harvit. Pourquoi? Il dit parce que là, ça fait un peu genre, on s'amuse un peu avec la halakha. Là, c'est d'abord chez Bigdoucha, il faut la dire qu'à 10, mais moi je la dis, mais sans que ce soit d'abord chez Bigdoucha. Dis-la après, c'est mieux. Tu la rattrapes après, comme ça, ni tu fais genre que tu fais comme s'il y avait 10 personnes, ok, ni tu la rates parce que tu l'as dit après, mais la dire à ce moment-là, il vaut mieux ne pas le faire. Mincha, be Reva, be Chamisha, le Chamesh. Mincha à 5h moins 5.